आज्ञा नमस्कार। आ कौन कहमी आज वीडियो को सब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। आज मु तो किसी कहीपरि आम गाँव में आज धान गाड़ी जली जाता। आम केते कष्ट से धान गाड़ी की बचेचु। आज ट्रैक्टर फैक्टर सब जली जाता। ये देखिपे केतुरे धान पड़ा धान गाड़ी टोटाल जली जाता। धान गाड़ी टोटाल ऊपर जली जाता। हु हु होगी जलुला दमकल दीटा आइले निभे पाइले कौन आज आमर गाँव में कमाड़ गाँव में देखो से जो ट्यूबवेलटा जड़े गाधो जली जाता। गाड़ीटा चलाऊँ से ट्रैक्टर चलाऊला जो जाइनी दीटा जोड़ी गला टोटाली हु हु जलिला दमकल दीटा आइला तो पार्ल आम छुआ पा नहीं सफा कलु आम के धन्यवाद देवी आज ये। दर्शक बंधु धरधड़िया न्यूज को मुझे स्वागत जनावि। तो ये किसी भाई मैंने अच्छा तो आसतु पचारि बुझा जे आज ग्राम में केमी निआ लगी। तो भाई हेलो भाई 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 टे रुह भाई टे किसी तो कहतु आज जो निआटा लागला कौन पाई लागला जे कहतु देखि ताको कहिले सिना जे कहबो तू बंद करनो। देखो यही लोकटा देखी किंतु सब कथा जानी जाना पर भी सी कहते आम पचारा पर भी ये कहते आम कहूँ बोली। तो आप कहतु भद्र व्यक्ति कहतु भाई भाई हूँ ठीक अच्छे। तो भाई आप खाली देहर अच्छा कौन अच्छा केमी अच्छा कौ कारण फोन कर हाड़ू आसे फोन कर। तो ये हूँ लिकुनर कुकुर किसी कहे देखो आपण माने देखो कोन कहमी आज्ञा देखो पूरा लागी आइछि पूरा निया कळा किति किति होइछि आसु आगु आडे आसु तो गाइस आसु तो पत्ते भाई आपन को आडे आसु हां का बोलना हां मु एतिला खाउछी भाई किछि कहंतु ताको नाज मारछि टिके रहि जा नाजटा टिके कमी जाऊ आ कोन करबी। हेलो गाइस आसु तो पत्ते ए भाई जान सब कहंतु आज्ञा आपण कहंतु ना भाई से कहउछन भाभी कहबे हेले हमर भाबा स्टाइल नाही डायरेक्ट जा कहबे लाइव रे कहंतु ए भाई हमर सब किछि भाबुचंती मु आज्ञा ये परीक्षा दे जाइला से ता पर आइला आई देखो आज जो नियाटा नागिला कोन पाई नागिला टे फोन आइतिला मु सेति लागि टे सारू साइते कथा आइतंती आपण माने मते आपण माने देखो सब्सक्राइबर दउचंदी वीडियो वर्तमान अपलोड हेछ आपण जिबे घरे YouTube रे देखि देबे आसी वीडियोटा चुप कोंतु किछ न कलेनु ताकू मादाडी न करछि कोंतु कौन कहमी एटी धान गाड़ी जली गला को पाड़ नोटी पइला कोन लोड पेला तार 4-5 मोर ऑफिस रो 4-5 ऑफिस रो मोर 4-5 कॉल आइले मो जेमे जॉइन करबी ना हटे। हेलो ये 5 कोटी डील हां 7 कोटी डीलटा आइछ ना हां हां आ को कहमी पूरा अकाउंट को पूरा डील ले छाड़ो फोन पर छाड़ दियो 500 टका मन पने टे पिटे दो तो फिर बाकी हां हेलो रंगा देखि तड़े सुनिया मिठाई हाँ हाँ झुलवी गाड़ी जलिगला। नमस्ते केमिति अछंती समस्त देखंतु ये होची मिट्टू आपण माने चिन्ह दिया खाली हाय गाइस आ ये होची हम संखा धरा तम संखा चाचू देखो तो मोगडा गियर से एसिलेटर साइकिल तड़ तो भाई देखि पारथि आपण बुआ वीडियो बनाउजंती जाकी बुआ किछ नाही देखंतु भाको के माने में फाको की साइकिल रहइबो ए होची हम रजनी साउंड ओके मो धान गाड़ी कोन जली जातला छ कहउछला को मो के ऑफिस रो आइलानी आ मुझे आसी गाइस देखि पारथि एडी मीटिंग चलची पैसा ना को आपण कहउथिले आपण हरी कोडा हाडे जाइथिलु
ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ସାରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଇ ତ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁ ମରି ଦେଇ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଜଳିଗଲା ଏଠି ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାରେକା ଯାଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଜାରେକା ଆପଣ ଖନା କି ଟିକେ ବଡ଼ ବାଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖନା ହୁଣ୍ଡା ଜଣା ଇଏ ସର୍ ନୁ ସେପଟେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଧାନ ଗାଡ଼ିଟା ଜଳିଗଲା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ହୁଣ୍ଡା କି ଜଳିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଏତେ ଭାବିଚିନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ ଆମର ଏଠି ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ 7 କୋଟି ଏଠି ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ 8 କୋଟିର ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଏ ଧାନ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଜଳିଗଲା କ'ଣ କହିବେ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଜଳିଗଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଏତେ ଜୋର କଲି ମୁଁ କାଲା କୋଉଠି ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କଥା ହେବି ଜମା ହାଣି ନାହିଁ ଏଠି ସେ କ'ଣ ହୁଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ଫେରେ ବୋଧେ କ'ଣ କଥା କହିଲା ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଘରେ ପଚାରିଲେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ତୁ ଭୁଆ ତୁ ଆଜି ମଲୁ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଗିଲେଣି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି ମତେ ସତେ ମାରିଲା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭୁଆ ଆଉ ହରି ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି ତ କରଥାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଭୁଆକୁ ହରି ଏବେ ଗୋଇଠାଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଆଙ୍କୁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ହରି ଟିକିସ୍ କରିକି ଟିକ ଟିକ ହେଇକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଏ ମଲା ମଲା ହରି ଏଇଟା ମୁଁ ପକେଇବୁନି ଶାନ୍ତ ପକେଇବୁନି ଏଠି ଆମର ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆମର ଏଇଠି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି କାନରେ କ'ଣ କାନ ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି ଆମର ଅଷ୍ଟପରେ ରାଧା ହୁଅନ୍ତି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆଗରେ ଆଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଏଇନା ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ଗୋଳ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଚାଟ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ତ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଜଳି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଶିବୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହଉଥିଲା କିଛି ହଉନଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଅଲି ଅଲି ଯାଇଛି କ'ଣ ତା ନାଁଟା ମଲ୍ଲି ମଲ୍ଲିକି ଧରିକି ଛଡ଼ ଛଡ଼ ତମେ ଯାଅ ତମକୁ କିଏ ଅଟକାଇଛି କି ଯା ମୁଁ ତ ଥାଳି ପଇଛି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ଦେବା ଆହୁରି ଯେମିତି ପଖାଳ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ କାଲି ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିଲିନି ମୁଁ ସେଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି କି କିଛି ମତେ ଛୁଆ ମକରା ଖାଇବୁ କ'ଣ ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ 5 ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧୁତରୁ ମାଇଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତ ତମ କରୁ କାମ ଆର ଭଲ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର ଛୁଆକୁ ମାରିବାରେ ଏମିତି ତାର ଇଏ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ମାରି ପାରିଲୁ ତୋର ଯୋଉ ବୋଦାମ ମାତ୍ର हरेक मारे वीडियो आबो ना तू मत छाड़ ए झुमुरी बाड़ी दबो साइकल ना तू मत छाड़ तो गाइस देखि पारतबे एठी बहुत संख्या रे हम सब्सक्राइबर माने अछंती देखंतु समस्त मु ए देखंतु हमर बादलाबू गाटी कोंडे धरचंदी पैसा रे माने हमर अदालत रो कर्नाटक मुगली रथ ए जो आडा ना तू हम सब्सक्राइबर सब माने हा सब करिजे आ आज पई बहुत हो गेलानी रहउछु नमस्कार।
ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ହବନି ଘଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାସ ମୁଠେଇ ନେଇକି ଗାଈକି ବାଛୁରିକି ଦେବେ ଗାଈକି ଦେବେ କଦଳୀ ଦେଖ କହରାକୁ ଦେଖ କଦଳୀ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛି କାଲି ଏ ସିତାଇ ଶୁଣ ବେ ନାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଖୁସି ହଉଛୁ ଆଉ ମତେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଛି ମତେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତ ଚିହ୍ନଟା ଦେବେ କଣ ଚିହ୍ନଟା ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ଚିହ୍ନ ନା ଆଜି ଚିହ୍ନଟା ବଦଳିଗଲା ଆଜି ହଉଛି ଚିହ୍ନଟା ମୋର ଷଣ୍ଢ ଚିହ୍ନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବି ଆପଣମାନେ ମତେ ଭୋଟ ଦେବେ ତ यूट्यूबर को मारुची देखे तो गाइस देखि पारथि ए बुआ आ हरि माडो बोलाउछंती हरि कामुडी पकोउछंती हरि कोजी न पारले कामुडी देबी हरि हमर एठी न पारले कामुडी पकोउछंती बुआ को लास्ट पॉइंट एठी हम समिति जययुक्त के वोट दबा जययुक्त मिली मिसी काम करबा तो गाइस देखि पारथि ए बुआ अछंती झांपी रहउछंती हरि की असंतु देखंतु हमर साइकेल गोटे हरि हरि तो तंटी की ताको साइकेल माने मिस्टर शेखर को ये होचन हम मिस्टर बाचाली ये होचन मिस्टर हमर कान पूरी पूरी आदि पई एतिके रहउछु नमस्कार तो आज पई एतिकी जदी आपन को वीडियो टी भल लागी छि त वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु रहिलु नमस्कार।